अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। अडयाला जेल के अंदर क्या चल रहा है, इस वक्त क्या हो रहा है, और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की बहनों की तरफ से जज साहब को अब ये धमकी दी गई है कि आप फैसला सुनाएं। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो आप सुनाकर दिखाएं हमें फैसला। उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब को आउट कर दिया गया। एक लंबा चौड़ा शोकाज नोटिस जारी हुआ है, लेकिन इस पूरे एपिसोड के अंदर अचानक से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब की एंट्री पड़ी है और उन्होंने पूरा सिनेरियो ही बदल कर रख दिया है। पहले जरा बात करते हैं फैसल चौधरी साहब की। फैसल चौधरी साहब ने दो बड़ी माने खेज बातें की हैं। एक, उन्होंने कहा कि अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला 17 तारीख तक मुलतवी किया गया है। इमरान खान साहब से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही मुलाकात हो जाएगी उसके बाद इमरान खान साहब का मौकफ लेकर मीडिया को हम ब्रीफ करने के काबिल होंगे। लेकिन उन्होंने जो अगली बात की है वो बड़ी अहम है। उन्होंने कहा, जी एहतरामन अर्ज है, अगर आज खान साहब और बुशरा बीबी को सजा नहीं दी गई तो इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है? ये थोड़ा अजीब रवैया नहीं है? क्या हम इमरान खान साहब को जेल से बाहर नहीं देखना चाहते? मैं तो खुश हूं कि फैसला नहीं आया। ये केस बरीयत का है, सब जानते हैं। खान साहब ने कभी डील नहीं की और ना ही खान साहब डील करेगा। इस बात पे सफाइयां देने की कतई जरूरत नहीं है। बड़ी अहम बात है ये। हुकूमत या ताकतवर हल्के शायद ये तासुर दे रहे हैं कि इमरान खान के साथ डील चल रही है। फैसला इसलिए डिले हो रहा है कि डील का फायदा दिया जाएगा इमरान खान को, और फैसला इसलिए डिले हो रहा है कि डील के मामलात अभी पसे पर्दा तय हो रहे हैं। ये अपनी जगह हकीकत है कि डील चल रही है। असल मुलाकात फैसल वाडा जो अली अमीन गंडापुर हैं उनकी हुई थी। जो बाकी मुलाकात सियासी कमेटी से हुई है वो असल मुलाकात नहीं थी। अब आज ये फैसला अचानक से लेट नहीं हुआ। ये तय किया गया था कि फैसला आज नहीं आएगा। हमने आपको रात में ही बता दिया था कि फैसला आज नहीं आ रहा। लेकिन इस फैसले को डील से लिंक कौन कर रहा है? वो लोग कर रहे हैं जो अब इस वक्त डील लेना चाह रहे हैं। इमरान खान की पार्टी तो चढ़ाई कर रही है। इमरान खान की बहनों ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आज आपने सजा नहीं सुनाई, आप 17 तारीख को सजा सुनाकर दिखा दें। जज साहब को इमरान खान की बहनें चैलेंज कर रही हैं कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप सजा सुनाकर दिखा दें। लेकिन अब खेल क्या हो गया है? खेल हो गया बहुत इंटरेस्टिंग। खेल इसलिए इंटरेस्टिंग हो गया है कि एक तरफ जज साहब ने आज कह दिया कि मैं ट्रेनिंग पे था, मैंने इसलिए फैसला नहीं सुनाया। अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि चलें, आज आप आगे थे, आप इंतजार कर लेते, आप 1 घंटा और इंतजार कर लेते, आप फैसला सुना देते। और जज साहब को ये कहने की क्या जरूरत पेश आई कि ये दस्तखत शुदा फैसला है, ये मेरे टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है? इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसका किसी ने जज साहब से सवाल नहीं पूछा था, इसका कोई तकाजा नहीं किया गया था। लेकिन उसके बावजूद जज साहब को खुद ये वजाहत देने की जरूरत पेश क्यों आई? खान की फैमिली कहती है जज साहब आप फैसला सुनाएं। जज साहब कहते हैं कि मैं फैसला तैयार करके बैठा हुआ हूं, इमरान खान की फैमिली नहीं आ रही। अब सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जितने मुल्जमान हैं उनका अदालत के अंदर हाजिर होना जरूरी नहीं है फैसला सुनाने के लिए। यह नवाज शरीफ के केसेस में भी हो चुका है। उनकी एब्सेंस में उनके खिलाफ फैसले सुनाए गए। इमरान खान साहब की एब्सेंस में भी उनके खिलाफ फैसले सुनाए गए। लिहाजा ये कोई स्टैंडर्ड पैरामीटर नहीं है कि मुल्जमान होंगे तो फैसला सुनाया जाएगा। पसे पर्दा कुछ और है जो बिल्कुल खुल के सामने आ गया है। दूसरी तरफ अब जो चीज सामने आई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है जी कि फैसल जो यहां पे शेर अफजल मरवत साहब हैं, मरवत साहब कहते हैं कि दोस्तों के मशवरे पर 1-2 हफ्ते मीडिया से दूर रहने का फैसला किया है और मीडिया के दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा कि मुझे प्रोग्राम में ना बुलाया जाए, मुझे इसरार ना किया जाए। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। उनको शोकाज नोटिस जारी कर दिया है और उसके साथ साथ उनको रोक दिया है कि आप किसी भी टीवी प्रोग्राम के ऊपर जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। उनके ऊपर जो इल्जाम लगाया वो बड़ा वाज़ेह है। एक तो ये कहा है जी कि इमरान खान साहब की तरफ से जो मुंतखब हैं
سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ نے ان کے خلاف گفتگو کی ہے، آپ اس کی وجوہات دیں اور آپ سے وضاحت طلب کی جاتی ہے. اور شیر افضل مروت صاحب کے دن مجھے لگتا ہے کہ بہت کم رہ گئے. دوسری طرف آج سپریم کورٹ کے اندر ایک کیس تھا، کسٹم کا ایک کیس تھا، اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اور جو آج گفتگو کی ہے وہ بڑی اہم ہے. 3 رکنی بینچ یہ کیس سن رہا تھا جس میں جسٹس عرفان سعادت خان تھے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ تھی. اور اس کیس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو سوال اٹھایا ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ جو آئین کا آرٹیکل 191A ہے اس کے ذریعے عدالتی دائرہ اختیار جو ہے وہ ہم سے چھین لیا گیا ہے. ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ عدالت اس دائرہ اختیار کو واپس حاصل کر سکتی ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ معاملہ آئین کی تشریح کا ہے اور موجودہ آئینی انتظام کے تحت اس بنیادی جو سوال ہے اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس بینچ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ہم اس جو ہمارا مینڈیٹ ہم سے چھینا گیا ہے کیا ہم اس کو واپس لے سکتے ہیں. کیا اس عدالت کے اندر الگ بینچ کیسے بنایا جا سکتا ہے، یعنی جو کہا گیا تھا کہ ایک آئینی بینچ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، جو بنایا گیا اور اس میں اس سے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کیے گئے. تو پھر انہوں نے کہا جی کہ مارشل لا دور میں جب آئین معطل تھا تو عدالت نے اس طرح کے اقدامات کو قبول نہیں کیا اور عدالت کے متوازی بنائے گئے ٹریبونلز کالعدم قرار دیے گئے. جب بھی معاملہ دائرہ اختیار کا ہو تو عدالت نے سخت مزاحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عدلیہ کی آزادی کا دفاع کیا ہے. وکلاء کی رضامندی سے 15 دن کے لیے سماعت ملتوی کی گئی اور منصور علی شاہ صاحب نے تاکید کی کہ وکلاء اس نقطے پر تیاری کر کے آئیں اور آ کر ہمیں بتائیں کہ کیا اب اس کو عدالت یہ واپس لے سکتی ہے اپنا چھینا ہوا اختیار یا نہیں لے سکتی. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے اس سٹیج کے اوپر. جو 26ویں آئینی ترمیم ہے جو عمران خان صاحب کی اس ڈیمانڈ کے اندر شامل تھی کہ اس کو واپس کیا جائے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کو بھی مؤخر کیا. اور دوسری طرف اڈیالہ جیل میں آج بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی. جج صاحب چلے گئے، انہوں نے فیصلہ نہیں سنانا تھا آج. ویسے ہی آپٹکس کریٹ کیے گئے، سیکیورٹی بلائی گئی. جب سب کچھ ہو گیا تھا سیکیورٹی بھی بلا لی گئی تھی، جج صاحب بھی چلے گئے تھے، فیصلہ بھی لکھا ہوا تیار تھا، تو پھر سنا دیتے. آدھا گھنٹہ اور انتظار ہو سکتا تھا، گھنٹہ اور انتظار ہو سکتا تھا، فیملی نہ بھی آتی تو بھی سنایا جا سکتا تھا. دوسری طرف خان صاحب کی بہنوں نے کہا ہے کہ فیصلہ مؤخر ہونے کی وجہ سے عمران خان اپسیٹ ہوں گے، وہ خوش نہیں ہوں گے اور وہ 1 مہینے سے انتظار کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ سنایا جائے اور آپ یہ فیصلہ آپ سنائیں تاکہ پوری دنیا میں آپ مزید ایکسپوز ہوں. اور وہ یہاں تک کہتی ہیں جج صاحب کو کہ آپ میں اگر ہمت ہے تو ٹھیک ہے، آج آپ نہیں سناتے، آپ 17 تاریخ کو عمران خان صاحب کو سزا سنا دینا. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.